ہم نے مزدوروں کو دیکھا ہے, کوئی بیماری نہیں ہوتی, صرف روٹی کھا رہے ہوتے ہیں, صرف روٹی. وہ اتنے غریب بھی دیکھے ہم نے کہ سالن نہیں ہے ان کے پاس, صرف روٹی, پھر بھی فٹ فاٹ ہے, صحت مند ہے, نہ کوئی کڈنی کا پرابلم, نہ کوئی شوگر کا پرابلم, پیٹ بھی کمر سے چپکا ہوا ہے, ایسی فٹنس آدمی حیران ہو جائے. محنت کرے نا انسان, چلے پھرے, خوش رہے, تو یہ زیادہ سب سے اچھا صحت بنانے کا یہ نسخہ. اور خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی محبت ختم کرے. جس کے دل میں دنیا کی ہوس ہے وہ خوش رہنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے. سمجھتے ہو, جب وہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھے گا تو پاگل ہوتا رہے گا. ابے اس کے پاس پلاٹ آ گیا, ابے اس کے پاس گاڑی آ گئی, ابے اس کا امریکہ کا ویزا لگ گیا, ہم یہاں ٹھیلے بیچ رہے ہیں, ابے یہ سیدھا سیدھا بولو بھائی بھاڑ میں جائے. جب بحریہ ٹاؤن کے مالک کا جنازہ اٹھے گا تو میرے دوست نے 2 پلاٹ لے لیے تو کون سا تیر مار دیا؟ جو اونر ہے وہ مر جائے گا, ختم بھائی. تھوڑے دنوں میں ٹماٹر بیچو, رکشا چلاؤ, لینڈ کروزر میں گھومو, یہ تھوڑے دن کے کھیل ہیں, اس کے بعد ختم. قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ مارکیٹ میں آیا نا, قرآن کہہ رہا ہے, قرآن نے تو مارکیٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا, جب اپنے خزانوں کے ساتھ قارون مارکیٹ میں آیا ایک دفعہ پورے چاہو جلال کے ساتھ, پبلک نے جب اس کا پروٹوکول دیکھا اور خزانے دیکھے, اس کا لباس, جب بڑا آدمی جا رہا ہوتا ہے نا بڑی عزت دی جاتی ہے, تو بے وقوف لوگ رالے ٹپکانا شروع کرتے ہیں, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. احمقوں اور بے وقوفوں نے کہا ہائے کاش ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی جیسی قارون کے پاس. کیا پروٹوکول ہے بھائی اس کا. تو قرآن کیا کہتا ہے, علم والوں نے کہا ویلکم, برباد ہو جاؤ, تمہارا ناس ہو جائے. جب انسان بہت ہی الٹی بات کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے تیرا ناس ہو, برباد ہو جائے, کہ بیکار باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے. کیا کہنے لگے, ویلکم, تباہ ہو جاؤ. یہ ویلکم نہیں ہے, کیونکہ ایک جگہ کہیں ہم عربی گرامر پڑھ رہے تھے تو پرانے زمانے میں جب متحدہ حقیقی بنی تھی نا, وہ 90s کی بات ہے, تو ایک جگہ لکھا تھا ویلکم آفاق احمد. تو ہم عربی گرامر پڑھ رہے تھے, میں اس کو پڑھ رہا ہوں ویلکم آفاق احمد. اب ویلکم کا معنی تو بد دعا ہے کہ تم تباہ ہو جاؤ. تو میں حیران ہوں کہ انہوں نے اپنے قائد کو گالی کیوں دی ہوئی ہے. میں وہاں کھڑا بس سوچ رہا ہوں کہ اپنا قائد بھی متحدہ حقیقی بنی تھی نا, تو وہ قائد بھی مانتے ہو آفاق احمد کو, اور تم کہہ رہے ہو اور گالی بھی دے رہے ہو تم تباہ ہو جاؤ. پھر کسی نے بتایا بھائی یہ ویلکم نہیں ہے, یہ ویلکم ہے. تو پھر ایک عربی ان دنوں میں آئے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے لی سبیلی ہی چوک کدھر ہے. لسبیلا چوک کو کہہ رہے تھے لی سبیلی ہی چوک. وہ کہہ رہے تھے یہ لی سبیلی ہی چوک کدھر ہے. تو عرب اس طرح کی غلطیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر, تو قارون کے خزانوں کو دیکھ کر بے وقوف لوگ کیا کہنے لگے, یا لیت لنا, ہائے ہائے ہائے, کاش ہمارے پاس بھی ایسا چاہو جلال ہو, ایسی گاڑیاں, ایسی سواریاں ہوتی. تو اللہ فرماتے ہیں جو علم والے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا, ویلکم, تمہارا ناس ہو, برباد ہو جاؤ تم, کیسی باتیں کر رہے ہو بے وقوفوں والی. ثواب اللہ خیرون, اللہ جو نیک عمل پہ بدلہ دے گا وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے. تو کبھی تمہاری رالیں کسی نیک عمل کو دیکھ کے تو ٹپکی نہیں ہے کہ وہ روزے رکھ رہا ہے, وہ صدقہ کر رہا ہے, تو رال ٹپکے یار کتنا کما رہا ہے. یہ ٹپک کس پہ رالیں رہی ہیں, جو عیاشی کر رہا ہے. تو یہ عیاشی تو تھوڑے دنوں میں ختم ہونے والی ہے. اور قارون اب مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, کہاں گیا اس کا جاہو جلال. تو قبر بھی نہیں ملتی, قبر بھی نہیں ہے, زمین میں دھسا دیا اللہ نے, ایسا دھسایا حدیث میں آتا ہے قیامت تک دھستا ہی رہے گا. موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا زکات دے, اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے, تو جیسے اللہ نے تجھے دولت دے کے احسان کیا تو اللہ کی مخلوق پہ احسان کر, تو بھی مخلوق پہ خوب خرچ کر. تو کہنے لگا یہ میرا کمال ہے جو میں نے پیسہ کمایا ہے, مائنڈ میرا کیا تھا. آج بعض مالدار لوگ کہہ رہے ہیں نا میرا مائنڈ, میری لک ہے اور میری, تو بھائی آپ کا کچھ نہیں ہے. جس کے لیے اللہ رزق کے دروازے کھولنا چاہے کھول دیتا ہے. ہم نے بڑے بڑے فنڈر دیکھے ہیں, وہ بیچارے ٹماٹر ہی بیچتے رہتے ہیں ساری زندگی, حالانکہ مائنڈ ان کا بہت ہوتا ہے. اور بڑے بڑے بے وقوف لوگ دیکھیں جن کے پاس نوٹ گننے کی فرصت نہیں ہے. تبھی امام شافعی نے کہا ہے نا, ایک شعر امام شافعی کی طرف منسوب ہے واللہ عالم, کہ اگر عقل کی بیس پر لوگوں کے پاس پیسہ آتا تو غریب تو بیچارے بھوکے مر جاتے. نہیں سوری, بے وقوف بیچارے بھوکے مر جاتے اگر عقل کی بیس پہ پیسہ ملتا. تو میں اکثر اس پہ ایک واقعہ بھی سناتا ہوں, میں جلدی سنا کے آگے چلتے ہیں. ایک مالدار آدمی, ہمارے حضرت یہ واقعہ سنایا کرتے تھے پرانے زمانے کا, ایک بہت مالدار آدمی تھا, غریب تھا,
सॉरी, एक बड़ा अक्लमंद आदमी था गरीब, मुझे भी रोजा लग रहा है आज। एक बड़ा अक्लमंद आदमी था मगर था क्या? गरीब। अक्सर ऐसे ही होता है अक्लमंदों के पास पैसा नहीं होता, लेकिन ये कायदा कुल्लिया नहीं है। मालदार बोलेंगे मुफ्ती साहब हमें बेवकूफ कह रहे हैं। तो उसने देखा कि एक आदमी बड़ा मालदार तिजारत का सामान लेके जा रहा है, बेवकूफ इतना है कि ऊंट के एक तरफ चावल की या जो भी इंपोर्ट कर रहा होगा जो भी चीज, उसकी बोरियां लादी हुई हैं और बैलेंस बराबर करने के लिए ऊंट के दूसरे तरफ रेत के बोरे रखे हुए हैं ताकि बैलेंस क्या हो जाए। 10 बोरियां चावल की यहां है तो वजन बराबर करने के लिए 10 बोरियां रेत की इधर। इस अमीर आदमी ने लिफ्ट मांगी उस गरीब से, कोई ना रोजा लग रहा है। इस अक्लमंद आदमी ने लिफ्ट मांगी इस बेवकूफ से, क्योंकि ये अक्लमंद गरीब था। तो उस बेवकूफ ने इसको लिफ्ट दे दी कि चल तू मेरे साथ ऊंट पे बैठ जा। अब इस अक्लमंद ने उस बेवकूफ मालदार से पूछा कि ये इन बोरियों में क्या है जो राइट साइड पे? उसने कहा भाई चावल है या आटा है या जो भी था। कहा ये लेफ्ट पे क्या है? उसने कहा ये रेत है। कहा तू रेत का बिजनेस करता है? कह रहा नहीं, ये बैलेंस बराबर करने के लिए। इस अक्लमंद ने उससे कहा कि अबे बेवकूफ आदमी, 10 बोरियां अगर यहां हैं तो 5 बोरियां इधर कर दे, इससे बैलेंस क्या हो जाएगा? ऊंट पे तूने बिला वजह का डबल लोड डाला हुआ है और ये 10 बोरियां भरने में कितना टाइम लगा होगा। तो बेवकूफ आदमी तो ये कर लेना कि 5 यहां कर दे और 5 वहां कर दे। उसने कहा यार ये तो बड़ी लॉजिक की बात की है। नीचे उतरा, अपने मजदूर को जो भी होगा उसके साथ उसको बोला भाई बोरियां हटा, 5 चावल की बोरियां यहां कर दे और 5 यहां। ऊंट की स्पीड भी तेज हो गई और ऊंट को भी सुकून का सांस आया, बड़ा खुश। अब इस गरीब आदमी से इस बेवकूफ ने इंटरव्यू लेना शुरू किया कि तू करता क्या है। इसका ख्याल था कि ये तो अरबपति होगा जो इतना अक्लमंद है, जिसने मुझे इतने अच्छे मशवरे दिए, ये खुद क्या होगा? यानी अब मेरे जैसे बेवकूफ के पास इतना पैसा है तो इस अक्लमंद के पास तो इसकी तो मिलें चलती होंगी ना। तो इससे पूछा तू करता क्या है? उसने कहा यार मैं तो गरीब आदमी हूं, जिस काम में हाथ डालूं बर्बाद। मेरे पास तो सवारी भी नहीं है, तभी तो मैंने तुझसे लिफ्ट मांगी है। इसने कहा उतर नीचे उतर। ऊंट को वापस घुमाया, 5 बोरियां दोबारा इधर की और रेत की बोरियां दोबारा बैलेंस बराबर करने के लिए इधर डाल। बोला तेरी अकल की वजह से तेरे पास जब 1 करोड़ रुपया नहीं है तो मैं बेवकूफ तुझ अकलमंद से 1000 गुना बेहतर। मैं तेरे मशवरों पर अमल करूंगा ना, मैं भी तेरे जैसा बन जाऊंगा। मुझे अपने स्टाइल से चलने दे जैसा चल रहा हूं मैं। समझ रहे कि नहीं समझ? मैं जैसे अपने स्टाइल से चल रहा हूं मुझे चलने दे। अगर तेरे मशवरे पर अमल किया ना तो मैं भी तेरे जैसा गरीब हो जाऊंगा। लौ कान बिल हियलिल गिना लवजतनी बिनुजूमि अक़तारिस समाई तअल्लुक़ी। इमाम शाफी का गालिबन शेर है ये कि अगर तुम देखते मेहनत से पैसा मिलता तो मैं पैसे की तलाश में आसमान के सितारों तक पहुंच जाता। हमने देखा है बाज लोगों का एक शौक होता है, शौकिया कुछ चीजें पालते हैं, रखते हैं, वो शौक उनका बिजनेस बन के उनको करोड़पति बना देता है, हालांकि उन्होंने सोचा भी नहीं होता कि इस शौक से हमें क्या मिलेगा? पैसा। अगर वो प्लानिंग करके करते तो कुछ भी नहीं आता हाथ में। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत ना करें। पहले ही हमारे यहाँ पोस्तीपन चल रहा है, उठते नहीं है, 12-1 बजे उठते हैं, एक दुकान पे नहीं बैठते। मेहनत तो करनी है लेकिन मिलेगा इतना जितना अल्लाह ने मुकद्दर किया।